Dear students, viewers, and listeners, Assalamu alaikum. I am Pir Majid. Today I am going to work on a poem titled as When Autumn Came by Faiz Ahmad Faiz. In my previous video lecture, I have already introduced who was Faiz Ahmad Faiz. चलिए सीधा काम करते हैं इस पोइम पे. बहुत ज़बरदस्त पोइम है. पहले मैं इन बिटवीन द लाइन्स जाऊंगा, उसके बाद कुछ यहाँ पे ऐड भी करूँगा जो सच में काफ़ी एगनाइजिंग है, जो काफ़ी एस्पेक्सिएटिंग भी है. दिस इज़ द वे that autumn came to the trees. It stripped them down to the skin, left their ebony bodies naked. It shook out their hearts, the yellow leaves scattered them over the ground. Anyone could trample them out of shape, undisturbed by a single moan of protest. The birds that herald dreams were exiled from their song, each voice torn out of its throat. They dropped into the dust. Even before the hunter strung his bow, O God, of may have mercy, bless these withered bodies with the passion of your resurrection. Make their dead veins flow with blood again. Give some tree the gift of green again. Let one bird sing. अब यहाँ पे मैं हर एक स्टेंजा को ऑपरेट करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा इसका किसमें, उर्दू में, सो दैट कि आपको ये अच्छे से समझ में आए. देखिए पहला स्टेंजा. दिस इज़ द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज. यही तो है मौसम खिज़ां की आमद का नतीजा कि पेड़ पौधों की चमड़ी या खाल उतर जाती है. खाल उतरने के बाद इनका बेसाख्ता नंगा बदन साफ दिखाई देता है. इनके जिस्मों से जैसे रूह निकाल दी जाती है. यहाँ पे देख लीजिए, इट शुक आउट देयर हार्ट्स. ऐसे अब उर्दू में आइए. इनके जिस्मों से जैसे रूह निकाल दी गई हो. वो पीले पत्ते जो कभी इन पेड़ पौधों की जीनत हुआ करती थी, आज ज़मीन पे ये बेहिसाब और बेढंग गिरे पड़े हैं. गुजरने वाले इन पत्तों को रौंद के आगे निकल जाते हैं और कोई ऐसी आवाज़ नहीं जो इस बेसाख्तगी के ऊपर बात करे. ये तो मैंने ट्रांसलेट किया है इसको किसमें, उर्दू में. मैंने भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं जहाँ पे टीचर्स इसको उर्दू में इंटरप्रेट नहीं करते, बयान नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस पोइम को समझने का. एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमें पोइम को रिसाइट करना पड़ता है और पोइम हमेशा कंपोज होती है. इसका जो माने होता है वो एक इंसान के जहन में उतरना चाहिए. दैट्स वाई मैं एक साइड से एक स्टेंजा पे काम कर रहा हूँ और दूसरे साइड से इसका उर्दू वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ. The birds that herald dreams were exiled from their song, each voice torn out of its throat. They dropped into the dust, even before the hunter strung his bow. अब यहाँ पे क्या है, जब खिज़ां की आमद होती है तो वो परिंदे जो सुबह की आमद के खबर रसां थे, जो अपने मीठे बोल से खुश आमदीद के लिए हरदम मौजूद रहते थे, अब उनका चहचहाना भी मानद पड़ गया. अब वो रुखसत हो गए. Now see, even before the hunter strung his bow, शिकार होने से पहले ही शिकार हो गए. ओके, यानी शिकार होने से पहले ही शिकार हो गए. किसी ने अभी उनको मारा भी नहीं, लेकिन मौसम खिज़ां की आमद क्या हुई, ये परिंदे शिकार होने से पहले शिकार हो गए. अब लास्ट में देख लीजिए, लास्ट वाला स्टेंजा, इस पर देख लीजिए, इस पर शायर ने कितना अच्छा काम किया है. और ये जो यहाँ पे कंपोजिशन है, वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन मुझे अभी तक लगी. तभी तो
میر اقبال اور غالب کے بعد اگر کسی شاعر پہ میری نظر پڑتی ہے تو وہ فیض احمد فیض ہی تھے، لاہور پاکستان سے، سیالکوٹ پاکستان سے۔ اب دیکھ لیجیے، او گاڈ آف may have mercy, bless these weathered bodies. With the passion of your resurrection, make their dead veins flow with blood again. Give some tree the gift of green again. Let one bird sing. اے عز و جل، اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، ان مردہ جسموں میں پھر سے جان ڈال دیجیے۔ اب دیکھ لیجیے، ود دا پیشن آف یور ریزریکشن، اپنی ربانیت سے ان کے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کر۔ میک دیئر ڈیڈ وینس فلو ود بلڈ اگین، ان کے سرد پڑی نسوں میں گرم خون کی گردش پیدا کر۔ یہ شاعر یہاں پہ اب کس سے مخاطب ہے؟ اللہ عز و جل سے، اور واسطہ کس کا دیا یہاں پہ؟ اس کی ربانیت کا۔ پھر کیا؟ گیو سم ٹری دا گفٹ آف گرین اگین، ایک بار پھر وہ سر سبز شادابیت کا نذرانہ پیش کر۔ لیٹ ون برڈ سنگ، تاکہ پھر سے کوئی پرندہ اس خاموشی کو آ کے توڑ سکے۔ The poet is squealing in pain, in fact. And the poem is metaphor of those people who have spoiled the cheer of mind up to a great deal. Before me, and when I analyzed the poem from stone's throw, what I found, the poet reflected out the tyrants, hoodwinkers, warmongers, demolishers, transgressors, money-minders, with their bloody hell approach, eventually deteriorated the steady state and peace. Likewise, the autumn has done. So, یہ ایک بیسٹ کمپوزیشن مجھے ابھی تک لگا۔ بلیو می، اس پورے کے پورے انگلش میں اگر میرے سامنے کوئی پوئم زیادہ ویلیو رکھتی ہے تو یہی پوئم ہے۔ جیسے ہم اپنے سوسائٹیز میں بھی آج یہ نوٹس کرتے ہیں کہ کس طرح ظلم و ستم کا شکار آج موجودہ دور کا انسان ہوا ہے۔ کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی کسی کی اور غمزن نہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں، مرنے والے مرتے ہیں اور مارنے والے مارتے ہیں۔ چلیے، میری بھی دعا ہے اللہ سے کہ ہمیں اس جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں اس عذاب سے، یہ جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، اللہ ہمیں اس سے اب نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ بیسٹ آف لک اینڈ وش یو آل دا بیسٹ۔